Famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. ओम Om शांति अव्यक्ति Shanti. परिवार में आपका स्वागत Bienvenue है। à Vyakti आज Parivar. है दिन 5। Aujourd'hui, c'est le jour अपवित्रता के 5. बीज को भी समाप्त कर Mettez fin à vous, les आनंदमय âmes. ब्रह्म Devenez जीवन si में ऐसे purs पवित्र dans बनते हो votre vie जो शरीर brahmine भी प्रकृति que भी vous पवित्र purifiez बना même देते vos हो। corps et la matière इसलिए pure. शरीर भी पवित्र De है, ce fait, lorsque परमात्मा l'âme est भी pure, votre पवित्र है। corps l'est aussi. संपूर्ण पवित्र Totalement अर्थात pur signifie अपवित्रता का qu'il n'y a अंश plus la मात्र भी न हो, moindre trace क्योंकि d'impureté. जितनी पवित्रता C'est है en उतनी fonction de ब्राह्मण votre जीवन की pureté पर्सनालिटी que है। vous en deviendrez अगर la पवित्रता personnalité dans कम la तो vie brahmine. पर्सनालिटी कम। Si en vous il y ये a प्योरिटी moins की de pureté, पर्सनालिटी सेवा में भी alors cette सहज personnalité en सफलता pureté en manquera दिलाएगी। aussi. Cette personnalité de la pureté vous permettra दादी d'obtenir प्रकाश मणि जी facilement की le succès विशेषताओं dans का le वर्णन service que दादी vous जानकी accomplissez. जी के द्वारा। Dadi 5वां Prakash पॉइंट, Pramil, sa श्रद्धा भाव spécialité, और सच्चा बनने। c'est le 5e point तो raconté मीठी par दादी की Janki. याद में, प्यार में, Soyez श्रद्धा भाव emplis से de vérité सच्चा et बनने का व्रत ले लो। सच्चा Dadi dans le बनना है souvenir तो du कैसे Père, बनना है उसके dans l'amour, il बगैर y a du respect. तात लांत Et और si vous कोई voulez बात être ना empli हो। de vérité, comment devenir, vous devez faire cette तात promesse. अंदर की, Il ne doit y लात लगन, avoir, बात मुख की। तो मैं प्यारी मीठी दादी की vous devez याद में अपने avoir भाई une बहनों को connexion कहती हूँ, intérieure, éternelle अपनी घोट et de तो l'amour नशा pour चढ़े, Baba. जो Et 2300 dans la bouche, il अर्चन ne doit y करना avoir है que तो अब कर ces ले। douces 3 paroles बातें et le याद souvenir de रखना, Baba. मुझे करना है, जो 2300 Rappelez-vous trois अर्चन choses हर que l'on एक doit कर faire. सकता है। अपनी घोट जो Qui que le ज्ञान fasse बाबा est देता Arjuna. है, उसका मनन चिंतन करके, ज्ञान का Quand on donne सिमरण la, करके, quand Baba donne la connaissance, on सिमरणी doit la में आने barather, के on doit se लिए souvenir de स्मृति cette स्वरूप connaissance. बनने Et dans का ce ध्यान souvenir, रखना है। on doit devenir सिमरणी में आना une है image तो de ज्ञान के सिमरण l'incarnation से de व्यर्थ la से फ्री होना conscience. है। Smruti. अभी हम मोहिनी On दीदी doit जी से être सुनेंगे। libre de la, on doit être libre par la connaissance en se souvenant du Père. Voici Moïni. ओम शांति। Om Shanti. सभी मौज में हैं, व्यक्ति Tout le monde परिवार। va bien. Tout le monde est हमारे पास तो joyeux जैसे dans ही la famille Parivar, शाम का la समय आता famille है Avyakti, la famille des anges. तो अपने परिवार से मिलना है। Comme c'est la अब तो soirée ऐसा ce लगने soir, je लगा है dois कि rencontrer ma यहाँ के famille. मिलन का Et अभ्यास maintenant, सत्युग je में चले। sens, सत्युग में सोचते हैं ना शाम को क्या करेंगे, et ceci लेकिन va ज्ञान की लेन देन तो नहीं continuer करेंगे। à l'âge d'or. Et भिन्न भिन्न तरीके से à l'âge d'or, on ne prendra pas la बहलाना, connaissance et donneront pas la एक connaissance non पारिवारिक plus. रूप से वहाँ पर मिलना होता है। तो यहाँ भी इसी Mais तरह से dans हर nos परिवार rencontres de होता है, famille, हम मिलते et हैं, nous nous rencontrons अपने maintenant comme पुरुषार्थ cela, की लेन comme देन une करते हैं। famille, dis-moi. बाबा के जो इशारे मिल रहे हैं On se उनको rencontre et समझने, on échange, अभ्यास करने on और parle स्वरूप बनने des की कोशिश signaux qui करते viennent de हैं। Baba et on les pratique et on तो devient l'incarnation de ces signaux, les signaux que अगस्त का Baba मास nous है, donne. पवित्रता का C'est le विषय mois है। d'août et c'est le sujet de la पवित्रता, pureté. बाबा कहते हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
La पवित्रता, pureté, c'est सुख notre droit शांति de और naissance, Baba संपन्नता। dit. La pureté, la paix, la तो paix, la मुझे prospérité. अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी और Alors, परसेंटेज अगर देखनी ma है personnalité de pureté तो et le सुख pourcentage, si je कैपेसिटी veux कहते हैं। vérifier. Combien दुख suis-je करना, दुख heureuse लगना, दुख देना, दुख लेना, d'être dans जिसमें la जो peine भी ou donner de la गंदा peine, है prendre de la peine? वो विकारों का Tout है। ce qui est lié à la peine, कोई ना कोई c'est lié au vice, हो सकता है, d'une manière ou d'une पता नहीं autre. लग रहा हो, लेकिन बड़े सूक्ष्म में Peut-être que vous ne l'avez pas, vous ne तो savez मैं pas, नहीं mais लेती d'une कल façon इच्छा très मात्र subtile. विद्या। तो जब हम बाबा के बनते हैं Et il ne doit y avoir तो हमें वरदान मिलता aucune है trace de पवित्रता का। désir. On ne doit pas être conscient d'avoir des désirs. मुझे अभी भी याद है कि मैं Et quand on vient là-bas, on a cette ब्रह्मा बाबा से bénédiction de pureté. शिव बाबा से ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलने के लिए मधुबन में पहली बार आई Quand je suis venue à तो Madhuban pour बाबा la की première fois दृष्टि pour से rencontrer Shiv ऐसा Baba à अनुभव travers हुआ Brahma Baba कि उसने et अंदर से ensuite à सब travers le Drishti de Brahma पवित्र कर Baba de दिया, rencontrer Shiv Baba, सब कुछ il निकाल दिया m'a rendu pure. Il a fait de और एक moi नई जीवन दी, pure. रूहानी जीवन दी। Toute la saleté et la négativité आज est वो enlevée. बात समझ में आती Cette है। vie spirituelle que je vis, maintenant je तो la, चलो पिछले la हिसाब comprends, किताब cette जो vie होंगे spirituelle de पर pureté. संगम युग पर Timoïne. Et tous हमारा les हिसाब किताब comptes, न बने, comptes karmiques que nous devons régler, न mais दुख à लेना है cet न âge de देना है, confiance, on ne doit pas créer de comptes सदा karmiques, pas अविनाशी donner de कमाई peine, करते pas रहना prendre है। de peine. Et तो toujours, पवित्रता के लक्षण है toujours gagner ce सुख, revenu impérissable. Donc, les signes de क्योंकि मोह pureté होता है तो भी sont le मुश्किल है, bonheur. लोभ होता है S'il तो y भी a de मुश्किल है। l'attachement, c'est difficile. S'il y a de तो l'avidité, il y जितना a हम aussi un सुखी हैं, problème. जितना हम शांत हैं Alors, plus nous sommes heureux, plus nous sommes और paisibles, संपन्न भी हैं, भरपूर हैं, et c'est ainsi que nous sommes हर बात में emplis, सफलता है, nous sommes prospères. तो Dans इसलिए tout ce que nous faisons, पवित्रता nous सुख avons du शांति। succès. हमारी Et c'est pour वाणी cela स्लोगन que la कहती है pureté, la paix, le पवित्र bonheur, और notre slogan सुख और est le शांति suivant. Om की जननी Shanti. या माँ पवित्रता है। Parce que la pureté, c'est la क्योंकि मैं mère बहुत de la सुखी हूँ paix et du bonheur. बाहरी रूप से, भौतिक रूप Certains disent, je से suis très heureux हम सुखी हो गए, extérieurement, peut-être, लेकिन कभी किसी का दर्द दुख कुछ भी देखते हैं तो दुख हो जाता है। नहीं, ऐसे ही फिर अंदर में शांत रहें। certains disent qu'ils ont de la peine, ils sentent la peine des autres, ils disent qu'ils ont de la peine अशांति का eux-mêmes. कारण ही कुछ ना कुछ अंदर में La raison किसी न de किसी विकार के l'agitation, c'est कारण, qu'intérieurement, à cause de l'un ou चाहे l'autre क्रोध des है, vices, चाहे भय होगा किसी बात का, que ce soit la colère ou लोभ हो la सकता peur de है, quelque chose d'hémoïné, il peut y तो avoir aussi सदा de देखते रहो l'avidité. कि मेरी Alors, on doit पर्सनालिटी में, continuellement vérifier que dans ma मेरे चेहरे personnalité, पर सदा sur सुख mon और शांति visage, की पूरी तरह est-ce से qu'il y a toujours लक्षण cette भी paix, हैं ce bonheur? और वाइब्रेशंस भी हैं। Les सभी vibrations ऐसा है। sont-elles là et les signes तो aussi बाबा sont आज là. ये Et चाहती हैं aussi, l'incarnation est ainsi. कि Donc, मेरे Papa बच्चे veut हैं, que aujourd'hui, que सभी ces ब्रह्मा enfants, मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, ces 12 enfants qui तो उनकी sont पर्सनैलिटी में des âmes प्योरिटी की brahmines nées जो de la bouche de प्राप्ति है, Brahma. Donc, leur personnalité प्योरिटी की जो est शक्ति, l'acquisition de la pureté. Le प्योरिटी pouvoir de कैसे la पता pureté est लगेगी? présent. प्राप्ति से ना। Comment allez-vous savoir qu'il y a de la pureté? Par les बाबा acquisitions. के घर Ce पे sont les मधुबन में acquisitions qui vous हजारों आते montrent हैं, c'est बाहर quoi वाले la भी आते pureté. हैं, Dans la maison de Madhuban,
Il y a शांति des का gens भाव बना d'extérieur होता aussi है, qui viennent à Madhuban et ils expérimentent cette पर उनको paix, ये पता नहीं है कि शांति का mais ils वातावरण ne savent pas que cet पवित्रता का है। environnement de la paix तो कहते हैं पवित्रता est का बल है। aussi à cause de la pureté. Donc, ils disent तो अभी qu'il y सभी a बाबा du के बच्चों pouvoir को dans la pureté. जो Et बाबा ने हमें maintenant, tous les पवित्रता enfants de का Baba, वरदान और वर्षा दिया है, Baba nous a donné उसको cet अंदर में héritage रियलाइज et cette करते हुए bénédiction de la pureté. अपनी पर्सनैलिटी Et quand on réalise cela à l'intérieur, कभी चेहरा notre ना बदले, personnalité किसी बात में निराश et ना हो, notre visage ne सदा doit संतुष्ट jamais रहे। être déçu. Alors d'être tout le temps तो empli, पवित्रता का जो बल है contenté. वो जैसे हम यूज कर रहे हैं, Donc le pouvoir de pureté, नहीं तो कई बार c'est पवित्रता है tout comme on वरना चाहते हैं l'utilise. Et quand souvent, तो जरूर दे अभिमान हो souvent, सकता है, on est dans cette promesse de pureté, दे भान हो puis सकता है, l'esprit est agité. Alors il peut y कोई ना कोई avoir कारण une होगा, हम certaine ब्रह्म conscience कारण du का पता corps, लगाते जाते हैं। mais il doit y avoir une तो एक raison. दुख Et si को vous दूर trouvez करो। cette raison, pourquoi आज vous बाबा êtes ने कहा agité, तुमकी क्या alors सेवा है, तुम्हारी दुख हरता enlevez सुख ces करता हूँ। raisons. Et aujourd'hui, Baba a dit, qu'est-ce कोई que c'est मेरी votre दुखी service? Vous आत्माएं êtes donneur. Vous êtes donneur de bonheur दृष्टि et vous द्वारा enlevez वाणी la द्वारा peine. C'est ce que Baba a dit aujourd'hui. वाइब्रेशन मनसा द्वारा Et toutes les âmes qui viennent et qui उस sont आत्मा का दुख dans दूर la हो peine जाए, à travers votre visage, vos उसका मन paroles, vos pensées, शांत vos और actions, सुखी ils हो। doivent ressentir cette paix तो et ce इसलिए बाबा bonheur. कह रहे हैं Donc cette ब्राह्मण pureté. जीवन की Donc क्या Baba dit पर्सनैलिटी है, aujourd'hui, प्योरिटी। la personnalité de la vie तो बाबा brahmine, कहते c'est हैं la देखो pureté. आज दुनिया Baba में dit, कितने ही लोग ब्रह्मचारी तो रहते aujourd'hui हैं, dans le monde, लेकिन il y बाबा a कहते हैं आप तो beaucoup ब्रह्मचारी हो। d'âmes qui suivent दादी प्रकाश पंडित जी Brahmachari, महाशय mais vous êtes Brahmachari. C'est le उनका mois सभी के de प्रति Prakashmani maintenant. सच्चा स्नेह Et elle और उनकी avait un पवित्रता का amour बल था, vrai envers chacun. सदा C'était स्नेह son मुहूर्त रहने pouvoir de की। la pureté. Toujours aimante. Elle दादी était une प्रकाश पंडित जी image का d'amour. Dadi Prakashmani ji. सबको हर प्रकार से जो उनके मन में भावना है Elle वो donnait पूरी à हो। tout le monde tout ce qu'ils avaient dans तो leur दादी esprit, प्रकाश les पंडित जी désirs की qu'ils avaient, les désirs पर्सनालिटी purs में qu'ils avaient dans leur वो esprit, पवित्रता दिखती ils थी, étaient comblés. C'était la एक ऐसा personnalité आकर्षण था, et la pureté était चाहे वो visible dans sa छोटे बच्चे हों, personnalité. C'était ce genre d'attirance qu'on avait. चाहे अपने ब्राह्मण कुल के हों, चाहे कोई भी बड़े से बड़े Et tous अच्छी les पोजीशन âmes वाले भी qui font partie du clan दादी को आकर brahmine, नमन करते थे। ça peut être un संत seigneur, महात्माएं et il दादी से venait, उनको जो il पवित्रता disait का अनुभव grandes हुआ, âmes, दादी et में ils नम्रता बहुत expérimentaient थी। cette pureté de Dadi. तो एक Elle बार était कुछ साधु très संत humble. सम्मेलन किया था, तो एक बहुत बड़ा महात्मा Un था, jour, on तारीफ avait करने आया दादी के fini une कमरे में। conférence avec les grandes âmes et तो il est दादी ने venu, कहा une des मेरे grandes âmes est सोफा venue पर मेरे साथ बैठ rencontrer जाओ। Dadi वो नीचे बैठ रहा et था, Dadi, viens t'asseoir près de moi. Et il तो s'était दादी assis साड़ी par का terre, पल्लू mais elle a ठीक dit, कर viens रही थी, t'asseoir près de moi sur le divan. तो उसको थोड़ा टच हो गया पल्लू। Elle était en train और वो अपना अनुभव सुना रहा था de, कि इतनी मुझे de करंट आई retoucher son sari पवित्रता की et कि उस दिन le- दूसरे ce- दिन उसने sa- सारी son सभा में sari a कहा, touché le sein, cette grande âme à दादी côté de lui. राखी Et il बांध a दे dit मुझे, que il a हालांकि हम senti लोग le courant बंधवाते de नहीं हैं, pureté. Et le lendemain, मेरे 2 लाख मेरे साथ के जो il महात्माएं dit, हैं on prend pas le raki, हम mais सब si, दादी si के vous voulez, j'aimerais que भाई vous हैं m'assoyiez और हम le दादी के लिए raki. Et on est tous सहयोग les चाहिए, frères de सहायता Dadi. चाहिए, Et nous allons हम सब coopérer देने को avec तैयार हैं। Dadi. फिर उसने Pour कहा tout le हमारी soutien पवित्रता और qu'elle a आपकी besoin, nous पवित्रता lui में donnerons, nous lui बहुत accorderons अंतर notre है। support, notre soutien.
तो इस तरह से parce एक que पवित्रता votre की pureté et सेवा la pureté a une grande पद différence. सारे Alors, विश्व के लिए इसकी servir आवश्यकता है। par la pureté, तो इसलिए कहते हैं कि tout le monde entier a besoin de cela. Et आप aujourd'hui, Baba आत्माएं dit dans le ब्राह्मण signe à la जीवन Vierge, में vous ऐसे les âmes पवित्र devenez बनते si हो pures dans votre vie brahmine जो que vous शरीर भी purifiez और même vos प्रकृति corps भी et la matière. पवित्र बना देते हो। शरीर तो प्रकृति से बना हुआ है ना। Et ce लेकिन आप corps est बाबा fait के de matière, किसी भी घर में कहीं comme भी la जाएंगे nature. विश्व में Quand vous allez तो जो dans बातों n'importe वाली quel centre ou वाइब्रेशन maison de Baba à travers le monde, les सब इतनी vibrations qui अच्छी sont होती là हैं कि अंदर घुसते ही sont si belles, शांति का अनुभव होता puissantes. है, Aussitôt प्रेम que का vous अनुभव होता है। entrez, vous तो प्राकृतिक expérimentez la paix et वातावरण होना। l'amour. तो इसलिए बाबा कहते हैं कि La nature आत्मा et भी पवित्र, l'environnement, शरीर और le प्रकृति corps deviennent और साथ purs. साथ Votre आत्मा भी corps, पवित्र। votre corps devient pur lorsque तो votre बाबा कहते हैं âme est pure. संपूर्ण पवित्र अर्थात Totalement pur अपवित्रता का signifie qu'il अंश n'y a plus मात्र la moindre भी trace नहीं हो, d'impureté. क्योंकि जितनी पवित्रता है उतना ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। C'est en fonction de votre pureté que vous en deviendrez la तो बाबा personnalité कहते dans la हैं vie brahmine. कि Si en vous, il y a moins de pureté, पवित्रता alors cette कम personnalité तो en पर्सनैलिटी भी manquera कम। aussi. पर्सनैलिटी का एक रुआब होता है नहीं। तो बाबा Cette कहते हैं कि personnalité de la प्योरिटी pureté की vous permettra पर्सनैलिटी d'obtenir facilement le succès dans le जीवन में service que vous सहज accomplissez. ही सफलता प्राप्त कराती है। पवित्रता ऐसा बल है कि सब कार्य सफल हो La जाते personnalité de la हैं। pureté क्षणों के vous लिए permet बैठेंगे facilement d'obtenir अपनी le succès dans le पर्सनैलिटी में service que vous accomplissez. Donc, हमारी asseyons-nous दृष्टि quelques स्मृति instants दृष्टि et dans notre personnalité, notre attitude, notre conscience, dans सबसे notre drishti, जो qu'il y एकाग्रता ait है la pureté उसका हम अनुभव sous la करेंगे forme de la और वो स्वरूप concentration. बन करके कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे। Expérimentez cette concentration et devenez l'incarnation de la pureté. Et asseyez-vous dans l'incarnation de la pureté pour quelques instants. ओम शांति। Oh, Baba emblit nos tabliers des joyaux impérissables de la connaissance. Oubliez la conscience du corps en écoutant les versions divines. Alors, c'est le Murray du 13 janvier 1978, अव्यक्तवाणी faire des तारीख 13 préparations जनवरी au lieu 1978 d'attendre, des préparatifs au lieu d'attendre. इंतजार के पहले इंतजाम करो Alors, on fait des préparatifs au lieu एक्स्ट्रा टाइम d'attendre. स्वयं के Ce temps n'est pas प्रति pour vos नहीं propres efforts, mais c'est le लेकिन temps pour दूसरों donner के aux autres प्रति vos समय vertus et vos गुण और trésors. खजाना Si vous देने avez के le लिए temps, है votre temps
le temps et les आपने trésors जिस pour कार्य vous, के au लिए lieu समय और de la खजाना raison pour laquelle दिया Baba vous है, les a donnés. Vous अगर उसके êtes बदले malhonnête avec les स्वयं trésors qui प्रति vous ont समय été और संपत्ति confiés. लगाते हो तो यह भी अमानत में खयानत होती है। यह विशेष वर्ष Cette ब्राह्मणात्मा année के est une प्रति année spéciale pour les brahmines महादानी pour devenir de वरदानी grands donneurs बनने का है। et जैसे आप les लोग donneurs प्रोग्राम des grands बनाते donneurs et des हो donneurs कि de इस मास bénédiction. में Tout comme le mois des विशेष योग programmes, का un mois प्रोग्राम spécial होगा, pour le yoga et un दूसरे mois मास spécial pour में le विशेष service. सेवा का Donc, होगा। c'est selon वैसे le ड्रामा drama. प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने Alors, il y a के un mois pour le लिए मिला yoga, un mois है। spécial pour le service et pour le yoga, c'est अब तक on vous a पुरानी donné ce भाषा, temps pour पुरानी devenir de grands बातें, donneurs. Même पुरानी maintenant, vous savez रीति tous रस्म व अच्छी रीति que सब le जानते हो। vieux langage, les vieilles इस वर्ष situations et les का vieilles समय इसके just et लिए नहीं coutumes, है। cette année ne doit अच्छा, pas être आगे passée करूँगी, कल सुनेंगे। sur ces ओम choses. C'est à शांति। continuer demain au Shanti. तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। Alors, c'est les partages. On voit une belle photo de Dali Prakashmani. और यही Et जो ça है ना montre aussi la ये ज्ञान की connaissance et cela बाबा glorifie Baba. Parce शुक्र que on a déjà dit que नाम बना Baba vous nous a dit क्यों que vous पहले êtes हमने mort vivant. बताया कि बाबा ने हमें कह दिया तुम मर्जीवा हो माना हम Ce qui veut सभी dire que les भाई बाबा Babas, के les Brahma ब्रह्मा Kumar कुमार और Kumari, dans कुमारी d'autres दूसरा आदि है ही नहीं relations प्रवृत्ति में dans la maison. मिश्रा Par कहा exemple, si vous voulez कवि कुल होंगी aider quelqu'un किसको मैं et बहुत si vous मदद avez cette करूं pensée, donc en tant अगर que gérant, विचारधारा prenez जरूरत है faites-le तो ou ट्रस्टी prenez बन के पूछ le के राय से conseil, करो les conseils. बल्कि आप ऊपर से कराओ लेकिन अपना Mais हिसाब ne किताब क्यों créez pas d'autres comptes आज karmiques तेरी रग नहीं जाएगी कल उनकी जा parce सकती que इसने मुझे vous ne बहुत serez ऐसा pas मदद attiré, किया mais eux le pourront. Cela कि m'a वो aidé याद आएगा beaucoup. Donc, vous बाबा allez कहते वो vous याद en आया souvenir. मैंने कहा Baba भैया dit, दूंगी फिर वो रग pendant बढ़ेगी que vous फिर vous सब rappelez de lui, vous oubliez Baba. Alors, vous êtes तब कहा कि attiré. आज C'est comme quand nous disons, आप स्विमिंग nous पूल allons में nous baigner à la इकट्ठे नहाने piscine, जाओ on prend un bain ensemble. क्या है Qu'est-ce que les gens मतलब vont dire si on क्या dit qu'on लोग va, कहेंगे on va à la piscine avec मर्यादा क्या d'autres? कहते Qu'est-ce que la हाँ discipline nous dit? कहा Oui, par निष्ठा exemple, बाबा Baba हमें कोई ne हठ fait pas योगी de नहीं nous des बनाया hatha है आपको yogis. जाना भी Si है on doit y हाँ aller, les ब्रदर्स frères vont avec les ब्रदर्स में frères, जाओ les सिस्टर sœurs vont avec les सिस्टर sœurs, ये et on मर्यादा observe पहले cette दूंगा discipline d'abord. न जाए वो Baba बाबा ne मना dit नहीं pas ne करता pas aller, mais परंतु मर्यादा aller से en जाओ observant la मर्यादा से discipline, mais aussi vous ne लेकिन devez pas उसका भी avoir trop बहुत शौक d'intérêt नहीं हमें pour ces activités. ये चीजें Vous avez déjà beaucoup बहुत शौक d'intérêt dans में जो ces choses, ce आती n'est है pas bien. वो गलत है वो Elles हमारी ne sont मर्यादा pas nos वक्त पर इस बार disciplines. गए वो Une fois गए de temps en temps, इस बात की allez-y une कोई fois de बात temps en temps, c'est OK. बाबा कहते Baba हाँ dit खेलो oui, मैं थोड़ी कहता jouez. हूँ नहीं Je खेलो ne dis pas ne pas jouer, mais भले jouer, खेलो mais en restant परंतु वो भी toujours dans मर्यादा les के अनुकूल खेलो marges, dans les frontières de लिमिट la से खेलो discipline. Dites, अपने restez लिमिट से dans बाहर la मत खेलो limite, ne sortez pas de la limite. तो कहा Tout ये सब ceci मर्यादाओं में tombe आता sous है la rubrique des तो कई disciplines. हमें कहते हैं हम Alors, तो dites, बाबा के बच्चे हैं certains आत्मा nous disent que भाई nous sommes भाई है tous les तुझे enfants de क्या हुआ Baba, les frères sont des हम frères. कहते हैं Alors, भाई qu'est-ce भाई qui se passe? आत्मा है On dit que शरीर les में âmes दो sont des frères, mais il y शरीर तो a एक deux नहीं corps, pas तो seulement जब un. शरीर में Alors, दो है quand तो les दो तरह से corps sont व्यवहार deux, il y aura des ऐसे interactions तो de deux खाने types. पीने में कुछ भी जाके Sinon, बाजार vous से pouvez खाओ ना aller au तो क्यों marché, बाबा ने manger परहेज et किया boire है n'importe quoi. Mais pourquoi ये est-ce भी que Baba nous मर्यादा है donne कि cette भोजन discipline? की La परहेज discipline de la जैसा अन्न nourriture, ऐसा मन telle माया sera la nourriture, ainsi sera ऐसे ही notre बाबा esprit. De la même जब भोजन की manière, quand il परहेज y a la है discipline तो de la संगति की nourriture, परहेज il y a aussi la discipline de la compagnie. शिव नूर का भी स्वर्ग से एक नया
की मणि है अपनी दादी, ओ प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors, voici le signal Albiac, c'est la portion en anglais. En finir, mettez fin à la graine de l'impureté, devenez totalement propre, pur. Que la personnalité de la vie brahmine est pureté. Vous, les âmes, devenez si pures dans votre vie brahmine. Vous purifiez même vos corps et vous purifiez la matière. De ce fait, lorsque l'âme est pure, votre corps l'est aussi. Totalement pur signifie qu'il n'y a plus la moindre trace d'impureté. C'est en fonction de votre pureté, vous deviendrez la personnalité dans la vie brahmine. Si en vous il y a moins de pureté, alors cette personnalité en manquera aussi. Cette personnalité en manquera aussi. Cette personnalité de la pureté vous permettra d'obtenir facilement le succès dans le service que vous accomplissez. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Bienvenue à Today's day 5. Vyakti Parivar. Finish the seed of impurity and become completely Mettez clean. fin à la graine de l'impureté, devenez Today's totalement topic, propre. personality C'est la of Brahman personnalité life de la is vie purity. brahmine est la pureté. Dadi Prakashmani ji's specialities Dadi were shared Prakashmani, by Dadi Janki ji. c'est Dadi Janki qui parle de son Honest and honnêteté truthful. et empli de vérité. In sweet C'est Dadi ji's douce remembrance, with Dadi deep dans love son and souvenir, devotion, avec beaucoup d'amour et take de the oath dévotion, to elle become a honest and fait la truthful. promesse de devenir If you are honnête et going to emplie become de vérité. honest and Si vous truthful, êtes pour devenir let honnête there et be no empli other de concern, vérité, qu'il n'y just ait that aucune inner autre concern and deep love. In préoccupation, remembrance of qu'il y our ait lovely and sweet simplement Dadi, I am telling my brothers and et un sisters, profond first, amour dans le souvenir. grind your own La ingredients douce and Dadi, you will become elle dit aux frères et aux sœurs, intoxicated. broyez Second, vos propres ingrédients et take ayez the de l'ivresse. initiative are Arjun. Ceux Sir, qui ont if you des are going to initiatives do sont anything, Arjuna. then Et do si vous it faites quelque now. chose, vous devez le faire Remember maintenant. these three Rappelez-vous de things. ces trois éléments. I have to do it. Je dois le Those who faire. take the Ceux qui initiative prennent cette are Arjun. initiative de Arjuna, Each one can do this. chacun peut le Grind your faire. own ingredients. Broyez vos Churn the propres knowledge ingrédients, that Baba gives barattez la us. connaissance que Baba Think vous about donne the et knowledge and pensez à in la order to connaissance become et part pour of the devenir rosary that is une remembered, pay perle attention du to chapelet, become c'est an de se rappeler, embodiment of porter awareness. attention, devenir In order to become part of the l'incarnation de la rosary, chant conscience knowledge and become free pour faire from all partie waste. du chapelet, Now we will barattez listen la to connaissance et Namabijan. devenez libre de tout gaspillage. Écoutons maintenant le méditer. Om Shanti. Om Shanti.
We are God's family Nous sommes la famille de children, Dieu, and we are des brothers and enfants sisters. divins. Nous sommes des frères, des sœurs à l'âge de confluence. The royalty of our family is La purity. royauté de notre famille, c'est la pureté. Soul is becoming pure. L'âme devient pure We live also by principles. So et on body vit also selon is des pure disciplines et le corps because we aussi eat est pur sattvic food. parce que nous mangeons une nourriture pure, But all the elements are not mais pure. aussi les éléments ne sont pas purs. They are still in Kali Tamo Ils Pradhan. sont encore en Kali Yuga, l'âge de fer, Every Pradhan, good l'âge clan impur. Tous les bons clans, or dis-moi, family toutes les will familles, have les bonnes certain familles principles or ont certain certaines maryadas. disciplines et certaines maryadas. Baba also Baba aussi, for our mm, maintaining, helping pour us to maintain maintenir, total pour nous purity, aider have certain à maryadas. devenir complètement pur, il y avait And certaines as once we maryadas. follow maryada, Et quand on suit les maryadas, it's our dignity. I know that je sais it's very que common c'est très commun that you say, okay, que vous there dites, is a OK, ça brother, va. let's Il y go a, for a walk. il y a un frère qui dit, OK, allons pour prendre une marche. So many used to do when Et they come certains to Madhuban from venaient, foreign countries. venaient aller prendre des marches And quand ils Dadi venaient à Prakashmani saw it. prendre des And Dadi marches said, entre no, eux. Et Dadi we Prakashmani a shouldn't dit, do it. non, vous ne We should devriez pas have at faire least ça. two sisters Vous together. devriez avoir deux sœurs So they ensemble. couldn't understand for a Mais ils ne while. comprenaient pas Dadi pendant said, un but certain temps. first thing, Mais la any première lucky chose, person will look at you. quand les Loki vont vous First thing they will regarder, have la thought, première chose qu'ils vont avoir comme either their pensée, husband, wife, or ou bien boyfriend and girlfriend. ils vont dire c'est un mari et une femme, You ou don't ils have that sont, thought. You know your vous n'avez purity. pas But the cette pensée, drishti vous of êtes dans votre others, pureté. Mais le drishti des autres, first they will ça think that va être, way. ou bien ils vont penser que vous êtes And that mari et is not femme, good ou for encore the soul. petits amis, des petits amis, So it petits took time, but petits amis et gradually, petits amis. until now, like I have come to Baba as teenager. Mais je suis venue à Baba Anywhere quand I j'étais have to go, adolescente, mais partout où whether j'allais, represent organization que or for c'était anything, des I organisations ou never quoi go que ce with soit, one brother. je n'ai I jamais will avec always un take frère. one sister J'avais une and then sœur brother avec moi also. et aussi un frère. Mais Because jamais that's seul our avec un frère. royalty. Parce que c'est notre That how royauté do we represent organization? dans That l'organisation en ce moment they don't think. qu'ils ne They might pensent on pas. because they know. Ils They peuvent know le us, they know penser. our purity. Ils connaissent notre But pureté. otherwise, Mais d'un point de vue des so whether Mariadas, it's in on the ne doit pas car, faire whether ça. it's for Que ce program, soit whether dans it's la going for a voiture, walk, or doing même aller anything prendre une also. marche, ou faire quoi que ce soit. And that is why it's so Et c'est pour interesting cela that all que c'est dadis très intéressant que have toutes les one dadis sister ont toujours une who will sœur travel, who will do qui everything. va voyager et faire And tout. brothers have one brother, right? Et les frères ont un frère qui va For their voyager avec eux assistant, for their pour company, for leur compagnie, going pour with les them, assister, travel with them. pour voyager avec eux. When Dadi Prakashmani, Mais quand Dadi after Baba Prakashmani, quand Baba est devenu un became the main Viract, ah, chief of the organization, elle est devenue à la I tête de used to travel with l'organisation. her most of the Je time. voyageais souvent avec elle, la Two plupart of du us temps. will go. Because Nous, at that nous time we allions used toutes les to deux be parce very qu'à ce economical. moment-là, nous So Dadi étions said, if one brother goes, c'était très then you économique. need On disait, another sister. si on So a you un have to buy frère, il y 3 a tickets. besoin d'une autre sœur, donc ça prenait And I 3 was in a way et on était know a lot économe. about India, lot about Et je savais certain aussi things. beaucoup de choses à So we propos de two of l'Inde us used to travel. et nous voyagions ensemble. Dadi Janki will travel Daddy with Janki Hansaben on Jayanti Ben. sortait, So we have voyageait maintained avec our Hans maryadas. Saben, avec Janti, donc on a toujours Because maintenu if les I say Mariadas. it's Parce que okay, si je dis c'est OK, we are mature.
nous sommes But what matures, about young people, mais our que next pensent les generation? jeunes de They will l'autre see génération? Ils vont le and they voir will do it, et ils vont le faire aussi. and which might not be very good for image of organization Et ce n'est peut-être or pas even for nécessairement their pour, own spiritual upliftment. même pour leur So Maryadas spiritualité. Donc, les have to be mariadas followed, peuvent être and suivis, especially if you are senior, et because spécialement you si have vous many êtes un generations seigneur, parce qu'il y a who are plusieurs watching you. générations qui vous regardent. Like if I sit and talk, Alors, si je a few m'assois et je minutes, parle, somebody wants to quelques talk to me, minutes veut me parler, I don't sit half an hour, je 10 reste pas minutes even, pendant to just une keep talking demi-heure juste parler with one brother. avec Doesn't un mean seul there is no frère. purity, there Ça ne veut is, pas dire qu'il n'y a pas de but there is pureté, Maryada. mais oui, il y a les mariadas. And that is why we always are careful, Et c'est pour ça qu'on fait because many attention, young ones, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui they nous might qui regardent innocently start doing same. et ils peuvent commencer à faire cela aussi. And then we will say, Et why c'est à they ce talking, moment-là, why they doing this, why. pourquoi est-ce qu'ils But font they ceci ou saw cela? us doing, C'est right? parce qu'ils voient le faire. Et c'est pour ça qu'ils And le then font we aussi. create that Et relationship. c'est ainsi qu'on And crée when ces younger relations. ones have it, we Et don't like quand it. les jeunes ont ces So it's a comportements, on very, n'aime pas very cela. important, Donc, very c'est très subtle important, c'est très that we subtil maintain que nous our fassions Maryadas, attention à nos mariadas, our aux mariadas, principles, right? aux principes. C'est les principes. Our disciplines. Nos disciplines. We might take more in detail, but what Dadi Prakash Pani On said pourra now parler plus en détail, mais ce que is Prakash about Mani a royalty. dit, c'est au sujet de la royauté. Maryadas, but Les also mariadas, deity, right? mais aussi les déités. I know that many say, what's wrong, right? Certains disent, But qu'est-ce qui it's se not passe, qu'est-ce right. qui ne va pas, ce qui ne va pas, mais As ce I n'est said, pas whether you are juste. doing something Dire, personally, frère, like going tu for fais quelque shopping, chose comme par exemple aller magasiner, even for service, même pour le to service, represent pour organization. représenter In l'organisation. India, it never will happen Dans that mon one Inde, brother, ça ne se sister, passe un frère et une sœur iront. two sisters, one Deux, brother, or could be deux frères et un not frère, even deux two sœurs et un brothers frère, and one sister. mais pas deux frères et une sœur. So it's a very, I think, decent way C'est une to façon represent décente this de organization représenter and l'organisation also de Baba, set l'organisme de Baba. example Mais for aussi others de also. créer l'exemple pour d'autres âmes. Once I do it, that other one will say, Alors, si je le you can do fais, it, what's that? d'autres âmes peuvent le faire aussi. I Ah. always in my life has remembered Et j'ai my toujours, action au will cours be de ma followed. vie, que My words mes will be gestes, repeated. mes gestes peuvent être So we have suivis, to mes be very paroles peuvent être careful répétées. Donc, of on doit what we faire speak, très attention de ce que l'on dit what et de we ce que do, l'on fait. and we enter now go to Madhuban. They Il y a have quelque temps, tables for à sisters, Madhuban, il y a les one tables pour les dining room, one sœurs, table for brothers. et il y a des tables pour les frères à Madhuban. So Maryadas is also royalty. Donc, les mariadas, And that's c'est part of aussi la our royauté purity. et ça fait partie So de Baba notre saying, pureté. Et Baba dit, personality la personnalité of Brahmin life is de la purity. vie brahmine, c'est la pureté. So Baba said, you souls become Alors, Baba dit, vous les âmes, so pure vous in devenez your si Brahmin life purs dans votre vie that you even brahmine make the bodies, que vous the purifiez nature. même vos corps, Baba la says, nature, la matière pure. nature also pure. De ce fait, lorsque l'âme So est therefore, pure, votre corps l'est aussi. so therefore Baba says that body also becomes pure Lorsque l'âme est when the pure, soul is pure. votre corps l'est aussi. Then body also becomes pure. Donc, le So cœur Baba aussi. said Le totally corps aussi. purity means Totalement pur signifie qu'il n'y a plus that la there should not be moindre, the slightest qu'il n'y a trace plus la moindre of trace impurity. d'impureté.
But then we should remember world is impure. Mais on doit se rappeler They que le don't monde see our entier est purity, impur. right? Ils ne voient They pas see beaucoup from notre their pureté. own Ils le voient de leur reason. propre point de vue, de leur So façon Baba de voir. said this is Alors, because Baba dit, c'est parce que Baba says because in the front c'est en fonction de votre pureté. so Baba said there should be even in our representation that purity. Il doit y avoir, même en So Baba représentation, il says doit y we avoir cette pureté. accordingly have the Alors, c'est pour personality. cela, on doit avoir la personnalité en ligne avec notre pureté. Personality of Brahmin life. La personnalité de la vie brahmine. So Baba says that Alors, if Baba dit, there is some purity lacking, s'il y a un manque de you, pureté then en vous, your personality, votre personnalité en manquera aussi. no one should connect my name with one person, right? Because that's a big disgrace, right? So we have to be very On doit faire careful. attention. Cette personnalité de So la Baba says pureté, that Baba this dit personality que la of personnalité de la pureté purity vous easily permettra makes you to obtenir work facilement le success succès in the service. dans le you know. service que vous So accomplissez. personality of purity will Alors, help you. personnalité de la pureté va vous aider Because everyone's thought. parce que les pensées de chacun, So everyone look at your donc whatever chacun past d'entre is vous, past. regardez, Just le be passé, c'est le royal, just passé, mais be restez royal, completely following Maryadas. complètement à suivre les It's a very Maryadas. unique example then. Et c'est un exemple unique. So in our Brahmin life, in Alors, our dans notre vie personality, brahmine, dans we notre follow all the personnalité, Maryadas of on suit les Yagya, Maryadas, Maryadas of Yagya, Brahmin family, les Maryadas de la because vie it's a very famille royal brahmine, clan. parce que c'est un clan royal. And whatever we do, Et quoi we que nous set the fassions, principles, right? on on We are the crée ones who set the l'exemple. principles. Nous So if sommes we ceux qui follow créent it, l'exemple. Et si on le then suit, others will also be les autres inspired to suivront aussi follow. et ils seront inspirés à Oh, suivre ces disciplines. Alors voici Sister Good evening. Shireen. Om Shanti Didi. Bonsoir, Om Shanti Didi. bonsoir Didi. hello, good evening. I liked what you were sharing about J'aimais because ce que that tu was my racontais question when you parce que were reading c'était the ma question Samyak quand tu étais Signal en train in de lire Hindi. It's like, le, what does le total signal purity in aviaque. Brahmin life look Qu'est-ce que like? c'est la And you pureté were complète sharing dans la these vie very brahmine? practical aspects of Et purity, tu of how to partageais conduct yourself. comment se tenir, se conduire. One of the things that Baba Une des said choses in que the Baba a Samyak dit signal dans was le about signal aviaque, connecting c'était that au when the sujet soul becomes completely quand pure, l'âme then est it will complètement also get a pure, pure physical body. il y aura un corps How does complètement that pur. work, Didi? Like, Comment est-ce que ça what is that fonctionne? connection? Qu'est-ce que What c'est ce happens? lien? Qu'est-ce qui se passe? No, because C'est parce que, dit Moïni, quand on elements a will be pure, no? les éléments vont When the devenir elements purs à are l'âge pure. d'or, sont So when purs. soul is pure, Alors, quand l'âme the est body pure, which le you get corps is also aussi pure. est pur, tout Here we simplement. follow Donc, purity, ici, on suit la but our pureté, bodies are not mais born from nos corps purity, ne right? sont pas nés de la Because pureté, elements are still parce que impure. les éléments sont encore So impurs. Baba means Donc, like in Baba, the future, dans le this is what will futur, happen. c'est ce qui va se Pure passer. body, On va avoir un corps and that pur. is why, Et worship c'est pour worthy cela and qu'on praiseworthy. est digne Baba says d'adoration here you can et be digne praiseworthy, de but you cannot louange. be worshipped. Mais on peut pas Even être, these days we have on peut pas être garlands, louangé flowers. parce qu'on peut avoir les But at guirlandes that de time, fleurs. Mais that à une we never certaine did it. époque, We said on ne le faisait pas. it's only you become worship worthy C'est quand on devient when digne you are pavan. d'adoration. Pavan means soul Pavan, and body both are c'est pure. quand le Mm. corps et Then l'âme you sont are purs. deity, Et c'est à ce moment, au moment où vous êtes des déités. Right.
right? I didn't realize that J'avais Pavan pas means that compris. soul and Pavan, body both are pure. je ne savais pas que Pavan voulait dire ça. When Baba is saying purity of intention, what Quand does il that parle de la mean? pureté de l'intention, qu'est-ce que ça veut dire? If there Hmm. is any desire, S'il y a des if you do désirs, anything because of attachment, s'il y a greed, il y a de l'attachement ou or de ego, l'avidité so ou même de it l'ego, get mixed little bit et inside. tout cela And devient then your mélangé intentions are not 100% et les intentions ne sont pas nécessairement 100% pure. pures. One time, Sister Jayanti, I think, came here and Un was in jour, class. That even Sister desire Janty for est en giving train a regular service faire en is classe, kind of même de impurity. choisir de Because faire that desire un, is a, un désir en particulier, c'est even un if genre it's pure d'impureté, dit desire, Moïni. it's Même not si c'est un complete, désir pur, ce n'est but pas still quelque there is chose. some kind of desire in there. Mais il y a bien sûr un certain désir. Baba says, Les amis des cours, serve par exemple. VIPs or serve this, and we do Alors, it. servez les VIP, servez, But faites ce again, very service, subtly, mais encore une fois, then I d'une have façon my très photograph subtile, with them. quand My est-ce que name je vais will come with avoir them. You know, mon nom va suddenly venir this could avec be one eux, thing, je vais être célèbre, and that je could vais be avoir ma the photo part of avec eux, intention. et ça peut faire partie d'une intention qui est connectée. It's a very high stage, Didi, to do C'est un service très haut without niveau de faire un any service desire. Like some sans aucun service you désir, don't comme par really exemple want to do, and certains some services on ne veut pas service is faire, nice to do. So certains how do services c'est we agréable à how do faire. we Comment on fait le you know partage de how tout do we cela? balance? Comment Like est-ce qu'on you know, like on garde sometimes I l'équilibre? don't want to do Bon, par exemple, logistics, je ne veux pas faire la and so I feel, logistique. oh, again logistics. J'ai encore But la so is logistique. that also impurity, not Est-ce que wanting to do that? c'est aussi l'impureté de ne pas pouvoir faire ça? No, I think that Non, je pense whatever que tout we ce are que given as tout duty ce and qu'on nous donne de responsibility, faire comme we have to devoir ou definitely do that. responsabilité, on doit le faire. So, but Non, some c'est people ça. say, Mais I don't certains like to do disent, this, I j'aime like to pas do faire this. ceci, Because j'aime when faire we become ceci. Gyan, all Parce round que Gyan, quand on est learn everything, Guyane, do on everything, apprend toutes because sortes de we are choses, on sustaining fait toutes sortes de yagya. choses et on est là pour So soutenir when le you are yaga. sustaining yagya, Donc, you quand on have to soutient do le it. yaga, on va devoir faire toutes sortes de choses. Yeah, it's very subtle. Et c'est très Right. subtil, dit Maëlie. I want to go to the Avyakt Murli from Je vais Sunday. le Murli One Avyakt thing that dimanche. keeps coming to Quelque me chose is qui me Baba revient saying continuellement, sometimes should c'est quand finish Baba dit, from your vocabulary. And vous I devez want you to give me all enlever your secrets, parfois how to finish sometimes, comment on peut because I still do mettre de sometimes. côté. I want to finish it. So give Je me vais en all your finir. secrets. Alors, dis-moi tous tes secrets pour I en think mettre I fin try à to be de temps consistent en temps. in Être doing traffic constant control et faire because it's des every contrôles, des every traffic hour. control. So some or other, like Alors, if I si really c'est sit quietly quand je or I m'assois remember tranquillement ou que je me souviens de Baba, Baba, awareness, that continues cette for the conscience qui next continue hour. pendant la Because prochaine sometimes we are heure. busy, sometimes Parfois, we nous don't hear sommes, music, on so n'entend we pas la just sit. musique, parfois on est But occupé, donc on Brahma Baba passe. was able to be Mais consistent. Brahma Other point Baba was the était attention. constant. Et l'autre Baba point, ce said, serait effort l'attention. really is to pay attention. Alors, We get l'effort, c'est completely vraiment de lost. porter We got attention. On involved devient and complètement then completely perdu forget. ou That's engagé ou negative. on But oublie. then also, those who work, they have to Et tous concentrate ceux on qui their work. travaillent, on doit Baba se had said, concentrer. used to say, out of 24 hours, Et 8 Baba hours disait, karma sur means 24 seva, heures, on 8 doit hours avoir is your 8 heures work, de seva, 8 8 heures c'est hours votre for your travail personal et needs, 8 heures pour vos 24 besoins hours. So even personnels. if you remember 8 Donc, hours, si vous vous rappelez so pendant I 8 think that heures, somewhere that alors je pense que vibrations of the parfois les memory, vibrations du vibration of souvenir, churning les vibrations de continues barattage continuent subtly in our awareness. subtilement dans notre conscience. That's how I said. But C'est for comme ça que je le vois. myself, I would say Mais it should pour be moi, je consistent. dirais, ça doit être Or constant. those who live at Pour moi, c'est la don't have constance. job or we are not Parce in que a quand on n'a pas de low travail, atmosphere, ou we are qu'on fortunate because quand we on est definitely fortuné can do parce much que more. on peut faire beaucoup plus
que Yeah. des logiques. Yeah. So why is this sometimes coming then? Because it is sometimes, so it will come now. Pourquoi est-ce que ce mot arrive tout le temps, parfois? Because Ben, parce que do c'est you- parfois we que ça are- vient. Do you ever get angry sometimes? Because we do it, so we have to say sometimes, right? And if someone says never, On le fait, alors parfois, never, on doit never, dire parfois. so it's like Mais an certains opposite. disent, je ne So we are me deviens still jamais kind of bouleversé ou 10%, fâché. 20%. Alors, We mais c'est do quand it, même un but then we pourcentage, cannot on say le fait, sometimes. mais We on cannot peut, say forever. on le fait We parce always say qu'on ne peut pas sometimes. dire parfois. So On ne peut pas Baba dire said, now parfois. remove that and say, Non, enlevez why ça you ever parfois get de votre upset? I vocabulaire. never Je, speak loudly je ne or suis, je ne never, parle jamais fort, you know, so je that ne, stage je ne suis will jamais come. bouleversée It et should un come. jour ça va venir et éventuellement il viendra. So- Donc on va arrêter de so, dire Didi, parfois. let's say if I'm still getting upset, let's say 10%, I'm still getting upset. Will Baba Disons que je suis à help or 10%. like, okay, I'm on my own? Alors, that est-ce 10%. que je peux avoir de l'aide de Baba pour 10% ou est-ce No, que so je dois you être will toute tell, seule? no, Baba, that I still have 10%. Tu vas lui dire, Baba, j'ai encore 10% parce que à cause du, So he du helps you parfois. more than he helps me then? Alors, est-ce qu'il t'aide plus qu'il m'aide? Someone said very nicely that Quelqu'un a dit très gentiment, a dit, most of the time I la am plupart du temps, peaceful. je suis So paisible. not use word sometimes now. Most Il of the n'utilise time. plus parfois, The mais il next dit step is de temps en consistency. temps. Donc, la prochaine first étape, should c'est la be- constance. Like if you're saying 10%, Par then exemple, si tu or dis 90% 10%, okay, no? c'est 90% qui va 90% I'm bien. peaceful, so Alors, you can 90%, say tu es yes, en paix. most of the time. Alors, la plupart du temps, tu diras à ce moment-là, et tu ne diras plus parfois, Maybe tu vas it dire could la be a plupart du smart temps. answer, Ah, but je it's pense a que good answer, not c'est to une, use word c'est une sometimes. histoire, c'est une Right, histoire, c'est une right. façon de voir Um, fin finaux, Baba mais was en même also temps, in the Murli c'est une Avyakt façon de Murli, he plus was utiliser talking le mot. about effort maker and Il intense parle effort maker. dans And he le ciel asked us aviaire to qui raise our parlait hand, and I'm sure you des raised your faiseurs hand for d'efforts. intense effort maker. So Quand on tell parle us, de first, what is the faiseurs difference d'efforts and how can we intenses, quelle est la become intense différence et effort comment makers? pouvons-nous devenir des faiseurs But in the d'efforts intense is intenses? consistent. L'intensité est encore la Even like constance. tapasya, tapasya Alors même la means tapasya, to keep ça veut doing it, vraiment keep dire, doing it. on le fait, on So le we fait, on le say, fait, oh, c'est I've been doing certainement la tapasya, that means constance. determination. Ça veut dire Just détermination et do it. constance. Tapasya, ça So veut dire intense détermination again et is constance. fully, do it fully. Complètement, le faire Like when complètement. Baba says through Quand Baba mind, through dit, words, through à travers les action. pensées, les paroles et les actions, So it's like totally doing it. ça veut dire le faire complètement. But intense shouldn't be like Mais hardship. intense, c'est pas du It should labeur also be very, very natural. et ça doit It être shouldn't très look like you are naturel. demanding, but it should look like you are enjoying Ça it. doit pas être It's comme like you have si on passion. voyait le labeur, mais on doit So voir comme intense vous is êtes. really Vous more êtes dans la consistent. joie parce que vous êtes plus in our constant. daily timetable, Donc, when we dans say la someone is an journée, effort maker quotidiennement, versus si on dit someone que is an quelqu'un intense effort est maker, how un would the daily faiseur d'efforts timetable be intense, different? comment est-ce que Yeah, ce it serait could be différent? same, but you don't Ça pourrait être la notice it. même, Mhm. ça pourrait être la même chose. I mean, sometimes then doesn't come. Alors, ça veut dire que You parfois, on n'est do pas it, là. you mostly On do le it. fait, la plupart du So temps, on that le means fait. your À ce attention is moment-là, que notre there, so attention that est is called présente. intense. Et donc, ça s'appelle Mhm. intense parce que l'attention est présente. Um, one of the things that Baba was saying in the Murli Une des was choses que about Baba that parlait you dans le make Morli, time, c'est qu'on Baba, fait, it'll happen at the end. You'll make on, time, vous allez your faire en teacher. sorte que Do votre, you le see, temps sera votre like professeur. subtly, are we still making Est-ce time our que teacher? How are we subtilement, making time our teacher? comment est-ce qu'on fait en sorte que le temps est notre professeur? No, we generally say, oh, time will Généralement, teach you. le temps In va the te sense of te the l'enseigner, dans le circumstances sens que will be les such circonstances vont that être you might be telles forced to do que that. tu vas être forcé So de then faire les time choses. becomes, no?
Et But c'est à ce moment-là before que le time, in the prophète, sense of avant le temps, self-realization, si je suis dans la like réalisation my mind is, I catch the signals et que and do it. mon I'm not esprit, waiting for time. je n'attends So pas le when temps. time teaches you, Et quand le it's temps difficult. m'enseigne, c'est un petit peu plus difficile, un peu plus rude. It's like many people might say, Souvent, oh, quand quelqu'un it peut will dire, happen. ça va I se will passer, do it when I am. je vais le faire quand je serai But we prêt. cannot. We just have to do Mais it. on ne peut pas être And, obligé à le faire. On doit not simplement, take allow time to teach me. on doit pas permettre au temps, avec le temps, Like you de have certain l'apprendre. habits, Ce n'est pas avec le temps they qu'on don't l'apprend, change, parce que but ce when sont the des mind habitudes. doesn't function well, you Mais, start following it, no, intensely. mais What quand is good on, for you. ce qu'on doit faire, Right, right. alors l'idée c'est de prendre One of the l'habitude, mais la things bonne that habitude. Baba said was that we Quand Baba don't dit, just need love, we need power. on a besoin de plus que de l'amour, on a What besoin de kind of power is pouvoir. Baba? First question, what kind of power is Baba talking about? De quel genre de pouvoir est-ce que Baba parle? Could be power of faith, Ça peut être le pouvoir de la foi, le pouvoir de la Any power. tolérance, tous les pouvoirs, en because fait. sometimes it's just Parce love, qu'il n'y a but que not de l'amour, all these mais, powers. No? mais pas les autres So we need pouvoirs. power and love both. Alors, on doit avoir Like le I have pouvoir et love, but l'amour. also I need tolerance. Si j'ai I de have l'amour, love, mais but I need j'ai besoin de la patience. tolérance. J'ai de So l'amour, j'ai that besoin de la becomes like patience. powerful, C'est powerful. empli de pouvoir. Donc, les autres Beautiful love. pouvoirs s'ajoutent How do à we- l'amour. Mm. Mm. So how do we receive, Alors, comment let's est-ce say, qu'on how do we receive reçoit? love from Baba? How do Comment we est-ce qu'on receive power from reçoit Baba? l'amour de Baba? Comment on reçoit le pouvoir de Baba? Une See, question love is puissante. also as much I love, L'amour, c'est that plus much je- I will feel love from Baba. c'est plus j'aime Baba, But plus if je vais I ressentir son amour. don't really love Si that je much, n'aime pas I won't vraiment experience Baba, love from je ne Baba. vais pas expérimenter So l'amour de Baba. as much you love, that much you Alors, feel. plus And it on could aime, also be plus on le among ressent. souls, no? Et ça peut être la We même have chose love, entre so we les feel hommes. love from others. On a de But l'amour if pour les autres, mais on love ressent but leur I don't amour. have love, Mais si then je I n'ai don't pas feel cet love. amour, je ne peux pas ressentir leur I amour. think like for my experience, De mon love, expérience, because I love everyone. je le I sens, feel cet love. amour, puisque j'aime beaucoup de monde. Same is with Baba. C'est la même chose avec Baba. And how about power? How do we Et receive le power pouvoir, from comment on Baba? reçoit le pouvoir de Baba? It's not question of, C'est pas une receiving it, question de le recevoir, mais c'est Okay, une when you question de, remember OK, Baba, right? quand on se In souvient de remembrance, Baba, dans le consists souvenir, la the thoughts, the constance, quality of your on a thoughts la will qualité de nos be of pensées. power, not. That means Ce you sont won't des feel weak. qualités puissantes. C'est qu'on ne You se won't have sentira weak pas thoughts, faible. hopelessness, On ne sera disheartenment. pas All that will not happen. You déçu, will have courage, you will have désemparé, trust. découragé. On va You avoir will le have courage, on determination. va These are avoir like la, power, no? Power. la confiance. Ce sont les pouvoirs. That means, no, when Baba Ça veut says dire you que move, quand Baba come dit, forward one step, I will come forward fais 100 un pas steps. devant So et that's the j'en power fais there. 1000. C'est le pouvoir. C'est-à-dire, tu fais quelque chose et je t'aide. So Dit what is Baba. this step, Didi? Alors, qu'est-ce que c'est? So let's say Baba is saying you come Si forward Baba one dit, step. tu viens Today, un what would the pas, step be? quel serait ce pas? It could be a Ça practice, pourrait être it could une be pratique, action. ça peut être une action. If I have to do something, it's Si tu dois difficult, faire but I quelque say, I chose, will do it. c'est difficile, You mais keep tu dis, courage non, and then ça va, je vais le faire. Donc, from there onwards, on garde notre courage et on Baba's power. expérimente l'amour de Baba Things just happen. et We do des feel choses se that passent et on sent it was really Baba's power. que c'était le Baba pouvoir de was Baba qui making nous a it aidés. happen. Et c'est Baba qui faisait en sorte que c'est en train de se passer. One last question. Une dernière where question. Baba was talking that Baba if there are parlait some sanskaras in soul, quand il y a des then, sanskars dans you have l'âme, to on work sait with the que sanskaras, on you doit have to have travailler avec mercy, ces you have to sanskars, on doit avoir la have, miséricorde, cooperate with them, de la don't coopération, oppose the sanskaras. ne pas What opposer is les this? sanskars. Let's say someone is Si being quelqu'un really
mean and nasty and quelqu'un est not being très very nice, méchant, what is the difference between quelle est la cooperating with différence them entre versus coopérer just avec taking eux whatever they are saying? et aussi simplement accepter ce qu'ils sont en Your train de dire? response to Non, such ones votre should be based on réponse our doit virtues. être basée You sur know, nos our propres response is vertus. not cooperation means Notre- I la coopération appreciate veut or I dire ce n'est encourage pas or I accept. j'encourage ou But j'accepte. you display or you Tu use, montres you tes, know, let's say somebody tes had been very vertus. impatient, Quelqu'un était then you très keep impatient, choosing your mais tu quality, gardes keep ta choosing your qualité de quality of patience. patience. You know, C'est de so montrer that's à what would be. l'autre Cooperation un is exemple de ce qui self-help lui that soul manque, en will fait. also gradually learn Et graduellement, cette what âme is va, patience, va what is apprendre courage, ce qu'est what la is patience, trust. ce qu'est It's la helping that confiance. soul to Ça see aide these l'âme are à the good voir qualities et à and change comprendre ces belles could qualités happen. et And changer. soul Le will start changement peut adopting those arriver. qualities. Donc, ils adoptent ces qualités. Okay, Devi. OK? Hmm. Beaucoup, Thank beaucoup you peuvent very penser. much. Merci. Merci Okay, beaucoup. Shireen, thank you. Bonsoir, Shireen Ben. Merci. Alors, devenir complet, propre et pur, en finir avec la graine d'impureté. Alors, on terminera là-dessus ce soir. Om Shanti. Om Thank you. Shanti. So tomorrow is Wednesday. Alors, Let's catch up demain, on c'est Amrit Vela, mercredi, l'Amrit 4:45 Vela à 3h30, la In the classe evening, 5 to des 5:30 enfants p.m. de, our Peaceful 17h à Brahma Lecture, 6 o'clock the 17h30, start la followed bâtie by à Hindi 18h, series, la English series méditation and avec chit-chat. Moïni de Now let's 19h remember à Baba and take 9h30. Drishti from Didi. Alors, on prend le drishti de Didi. Bonne nuit les âmes.